Iya. Oh. Dalan apa kubangan banyu ta ya kolam apa piye. Ora Mas, delok ki akrak sing anu nah. Repan. Nah ketika mlebu-mlebu glondang gitu. Sedih aku. Lelen kon lewat kiri ae. Tapi aja deh, malah ngerusak ke jalan mobil cilik malah. Kita pengaruh buri narik emangnya buka. Oh, terus ndak. Ya lemah baru tampil. Monggo.